Kadang dua gini. Angkat orang sing dekek yang Kita bisa. kita Dinas entar dikontak ana. Enak belanja mana. Mun Beras 3 kilo pinter, Sak. telu siji, lelen 30. 30.000. Yang sak 235, 230, 255 cc. paling murah. 230. Untuk nota. Hah? Nota ya, Bang. Napa? 17, 13, ada tulisan. Bisa. Cek baru. Ini goreng sak dose pinter. Sedap. Sedap bisa ngono. Terus merek-merek lian, Sing Indomie 9,8. merek lian. Merek napa? Wonten kali mau. Nek sing goreng-goreng niku 9,8 kabeh wae. Nek sing kuah niku kena 9,4. Niki sama. Coba. Acing sawi.
Sulaiman. Terus beras kencur aja nanti. Terus ngecer gitu. Iya. Campur.